4:14 p.m. November 3, 2023. Ako sobrang sa part 1. Afternoon, here's my new vlog. 1,000 plus. Total work kasi for today, November 3, 2023. Welcome sa toong part 1 afternoon and here's my new vlog. Pero by the way guys, wala na pong ligawas. Ligawas na po balay, karoon na po. Pero by the way, it's cloudy day. Wala akong netong simbahan, Nakuha naman po ko kagahapon o sa November 1. Nanto ko simbahan. Pero mahadlok ko anang ulan guys. Yema cake ng 6 pieces and then chocolate cake ng 2 pieces. So, mga unsa? Alright. 40 pesos na akong nagasto. 40 pesos. Hmm. 12 kutsara para sa yema cake. Alright. Upat kutsara para sa chocolate cake. Wala ko ilingaw guys. Gani yung mga asdos pasado doon to. Niabot alas 4. Pasado. Nara ko sa kwarto and then diri sa laset. Nagkuan na ko. Sa kwarto nagkuan ko nag laptop. Diri naman nag-cellphone ra ko. TikTok, Facebook, YouTube. Okay? And then bigla nagpop up sa kuwang mind, unsa dapat tong kaunon karong hapon. So, ngadto kog palengke, tan-aw kog kuan unsay mga baligya ito sa bake shop. And then niuli na lang kog balay kay nagwa kog plato. Kay kung dili ko magkuha og plato, isulod silupin tong yema cake ug chocolate cake.
dili pwede guys. Kaya ang icing, masayangan ko sa icing guys. Okay, so this is Takutob guys. So kita kits later for the next vlog. Thank you for watching guys. Love you all. 4:19 p.m. By the way guys, it's cloudy day. Wala gani ko ni gawas og balay except na lang matug bake shop. Kay mahadlok kog maulanan ko, basa ko ang sulob na ako, tapos madamay ang cellphone, mabasa. So standby lang ko sa balay sa karon. Pahuway lang ko dapat, diba? Kay pila ka adlaw na ko sige kids paint. Sige kids paint guys, kamatay.